नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत आपण मानू आम यूट्यूब चैनल ओडिया रहस्य और ज्ञान भंडार रे। आज आम एरिया 51 नामक एक रहस्यमय जगह विषय किसी जानिबा। दर्शक बंधु दुनिया रे एमिति बहुत रहस्यमय जगह अच्छी जहाँ आज पर्यंत विज्ञान भी संपूर्ण भाव में बुझीपारि ना। आमेरिकार एरिया 51 नामक यही जगह दुनियार से ही रहस्यमय जगह मान एक माना जाए, कारण यही जगह सह जोड़ी रही रहस्य और विवादर इतिहास बहुत पुराना। दुनियार बहुत लोक दावा करती जे एठारे अन्य ग्रहर प्राणी बा एलियंस रुहନ୍ତି। दर्शक बंधु एरिया 51 नामक यही जगह अमेरिकार निवाडा राज्यर लास वेगास सहर ठारू पाखापाखि 80 मील दूर में अवस्थित। जेपरिक आम कहीलु यही जगह को दुनियार सबुठारु रहस्यमय जगह बोली माना जाए। यार कारण हेउछि जे एरिया 51 निजर विवाद पई सबुबेले चर्चारे रहुतला। आपन को जानिकरी आश्चर्य हेबो जे 2013 पर्यंत एरिया 51 बोली कौनसी जगह दुनिया रे अच्छी बोली आधिकारिक घोषणा करा जाई नथिला। एपरिकी एही एरिया पाखापाखि कौनसी व्यक्ति को जीवा आसिबा पई, ड्रोन उड़ाइया पई किंबा फोटो उठाइया पई मध्य पाबंदी लगा जाई। एपरिकी एही जगह ऊपर देई दुनियार कौनसी भी विमान किंबा एयरक्राफ्ट को भी उड़िया पई अनुमति दिया जाय नहीं। अब एक बड़ रहस्य होउछि जे बहुत लंबा समय पर्यंत एरिया 51 आम गूगल मैप रे भी स्थान पाई नथि। एही सब कारण पई एही जगह को एते रहस्यमय जगह रूप में आमे जानि थाउ। लोकों को लगे जे अमेरिका सरकार एठारे किसी ना किसी लोकों को लुचाइबा को चेष्टा करुछन, किंतु एही विषय रे जेतेबेले अमेरिकीय सरकार को प्रश्न करा जाए सेतेबेले से कहती एठारे एक स्पेशल अमेरिकन बेस बना जाइछि। एठारे नुआ युद्ध विमान मानकर परीक्षण सह मिलिटारी रो गुप्त मिशन को परीक्षण करा जाए। सरकार एही जगह को एते गुप्त रखती जे एठाको साधारण लोक तो छाड़ दुनियार बड़ बड़ लोकों को भी जीवाई अनुमति ना। एपरिक अमेरिकीय सरकार बहुत थर यही जगह विषय में निजर सफाई दे कहते जे यही जगह एक मिलिटारी परीक्षण सेंटर छड़ा आउ किछि नुहे। किंतु दर्शक बंधु जमीती दुनियार नजर रे यही जगह को लुचा जाए सेथिरु लोकों को लगे जे एठारे किछि ना किछि गड़बड़ हेउछि। आज दुनिया रे एमिति लोकोंकर अभाव नाही जे यही जगह एलियंस थिबार दावा करती। आउ दर्शक बंधु आमे आपनकु कहि देउछु जे लोकमानक द्वारा यही जगह एलियंस होबार कथा एपरिक मिछरे कुहा जाय नाही। एहा पछरे बहुत कारण अछि। दर्शक बंधु यही जगह लोकों द्वारा किछि एपरि रहस्यमय घटना हेबार देखा जाइछि जो कारण आज यही जगह को एलियंस सह जोड़ा जाइए। चलतु एबे आपनकु 1947 मसीह होइथिबा रसवेल यूएफओ घटना विषय में किछि कहूछु, कारण यह इतिहासर से प्रथम घटना थिला जो कारण एरिया 51 रो नाम प्रथम थर पई दुनियार सामने आसीथिला। दर्शक बंधु 1947 मसीहा जुलाई 8 तारिख में जेतोले रसवेल डेली रेकर्ड नामक एक दैनिक खबर कागज रे न्यू मेक्सिको रे एक यूएफओ क्रैश होइथिबार खबर छपा जाइथिला। एही खबर पेपर रे छापिबा पर ठारू पूरा अमेरिका रे हंगामा मची जाइथिला। आउ लोकमानक मध्य रे एहा विषय रे विभिन्न प्रकार रो कथा कहियाकू लागिथिले। किंतु एही घटना को नहीं असल विवाद तेबे आरंभ होला जेतोले एही घटनार जांच करुथुवा वाल्टर हाउस नामक एक ऑफिसर रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो जाइथिला। वाल्टरंकर मृत्यु पर तांको पाखरु एक चिट्ठी मिलिथिला। सेही चिट्ठी रे लेखा होइथिला जे यूएफओ क्रैश रो जांच समय रे सेथरु दुईटी एलियंस को मृत्यु शरीर मिलिथिला। आउ से जेतेबेले एही कथा सरकार को बताइथिले सरकार तरफ एही तथ्य को गोपनीय रखिया को आदेश दिया जाइथिला तांको। से एही चिट्ठी रे आहुरी भी अधिक किछि लिखिथिले। यूएफओ रो मिलिथिबा दुईटी जाक शव को गुप्त भाव में एरिया 51 को पठा दिया जाइथिला, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଲିୟନ୍ସ ମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହା ସେହି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏରିଆ 51 ର ନାମ କୌଣସି ବିବାଦରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚିଠିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେରିକୀୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରି ୱାଲ୍ଟର ଓ ତାଙ୍କ ଚିଠିକୁ ମିଛ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ୟୁଏଫଓ ଜାଗାରେ ବେଲୁନ ଦୁର୍ଘଟଣା କହି ମାମଲାକୁ ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, किंतु से यही मामला को केबे भी दबाई पारि नथिले, कारण क्रैश होइथिबा जगारे सरकारी अधिकारी द्वारा बहुत लंबा समय पर्यंत गुप्त भाव में जांच करा जाउथिला। परि भाव में लोकमानक मन में संदेह होबाकू लागिला जे जदि यह एक साधारण बेलून दुर्घटना थिला ताहले एते समय धरी एहार जांच कौन पई चालू अछि। यही जांच समय घटना जगह ठारू बहु मील दूर पर्यंत सरकार द्वारा यही जगह को सील कर दिया जाइथिला। यही एरिया रे काहाकू जीवाकू भी अनुमति नथिला। यही सब कारणरू सफा जना पड़ुला जे सरकार लोकों को किसी ना किसी छुपाइबा को चेष्टा कर बंधु सरकार एवं ठीक से लोकों को शांत भी करि पारि नथिले। सेतेबेले आउ एक आश्चर्य करला भली घटना लोकों सामना को आसिला। घटनाटी है जे एरिया 51 रे काम करुवा एक व्यक्ति सेठाकार किसी फोटो और वीडियो रेकर्ड करी साधारण लोक मानक मध्य लीक कर देइतिला। जेपरिक से समय इंटरनेट तो नथिला,
ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଓ ଫଟୋ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ସରକାର ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ଏହା ଦାବା କରନ୍ତି ଯେ ସେଥିରେ ଏଲିଅନ୍ ସଫା ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ସହ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଏରିଆ 51କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ପଟେ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଏହି ଜାଗାରେ ଏଲିଅନ୍ସ ହେବାର ଦାବା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ସରକାର ଏରିଆ 51 ନାମକ କୌଣସି ଜାଗା ଅଛି ବୋଲି ମନା କରୁଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ସରକାର 1955ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏରିଆ 51 ନାମକ ଏକ ଜାଗା ଅଛି ବୋଲି କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ବହୁ ସମୟ ଧରି ଏହି ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସମୟ ସହିତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଷୟରେ ଭୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ଏହି ମାମଲା 1988 ମସିହାରେ ଆମେରିକା ଓ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା, କାରଣ ରୁଷ ତାର ଏକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଏରିଆ 51ର କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏରିଆ 51କୁ ଏପରି ଫଟୋରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହି ଫଟୋକୁ ଦେଖିକରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଏହା ଏକ ଏୟାରବେସ୍, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ 8ଟି ରନୱେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଏୟାରବେସ୍ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲୁଅଛି, ଏହାର ଉତ୍ତର ଦୁନିଆର କାହା ପାଖରେ ନଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫାଇ ଦିଆଯାଇ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ମିଲିଟାରୀ ଏୟାରବେସ୍, ଆଉ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏଲିଅନ୍ସ ରହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଥିଲା ଯେ ଯଦି ଏହା ଖାଲି ଏକ ଏୟାରବେସ୍, ତାହେଲେ ସରକାର ଏହାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚାଇ କାହିଁ ରଖୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ଏୟାରବେସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏୟାରବେସ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚାଇକି ରଖାଯାଇନାହିଁ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରତି କିଛି ନା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏରିଆ 51କୁ ନେଇ କିଛି ନା କିଛି ବିବାଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଏରିଆ 51 ପାଖାପାଖି ନିଜ ଆଖିରେ UFO ଓ ଏଲିଅନ୍ସ ଦେଖିବାର ଦାବା କରନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସତ ଆଉ ମିଛ, ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦୁନିଆର ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯେଉଁମାନେ ଦାବା କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏରିଆ 51ରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ନାମ ରୋବର୍ଟ ସ୍କଟ୍ ଲାଜାରଙ୍କର ଆସେ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ 1980 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଏରିଆ 51ରେ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଚାକିରି ସମୟରେ ସେ ଏଲିଅନ୍ସମାନଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଏଲିଅନ୍ସମାନଙ୍କ ସହ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାର ନାମ ଥିଲା ଜେରୋଡ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ଏଲିଅନ୍ସମାନଙ୍କ ସହ ଟେଲିପାଥି ଯୋଗାଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ ଯେ ଟେଲିପାଥି ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ଏମିତି ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଟିରୁ କିଛି ନ କହିକି ମଧ୍ୟ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ମନ କଥାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ରୋବର୍ଟ ଏରିଆ 51 ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟର ଅଭାବ ହେତୁ ସେ କୌଣସି କଥାକୁ ନିଜର ପ୍ରମାଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ରୋବର୍ଟଙ୍କ ପରି ଗ୍ଲେନ୍ ଡେନିସ୍ ନାମକ ଆଉ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହା ଦାବା କରନ୍ତି ଯେ ସେ ବି ଏରିଆ 51ରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ନିଜର କୌଣସି କଥାକୁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଏରିଆ 51ରେ କାମ କରୁଥିବା କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦାବା କରନ୍ତି ଯେ ଏଲିଅନ୍ସମାନେ 50 କିମ୍ବା 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ, 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଲିଅନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 40 ଆଲୋକ ବର୍ଷର ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଆଧୁନିକ ଯାନ ସାହାଯ୍ୟରେ 40 ଆଲୋକ ବର୍ଷର ଏହି ସମୟକୁ କେବଳ କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା କୌଣସି କଥାକୁ ଆଜି ବି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଗାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଶକ୍ତ ନିୟମ କାରଣରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବି ପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ଏରିଆ 51 ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।